الحمد لله رب العالمين المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والعجمال تقديرا وتدبيرا. الحمد لله الذي وصف نوحا بأنه كان عبدا شكورا، ووصف أيوبا بأنه كان أوابا صبورا، وأمر أن يلقى على وجه يعقوب قميص ابنه يوسف فارتد بصيرا، وأمر نارا أن يكون بردا وسلاما على إبراهيم فكانت له ضياء ونورا، وأرسل محمدا إلى الناس مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Respeitados irmãos muçulmanos, depois de louvarmos e agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala e em seguida pedirmos bênção, paz, misericórdia para o nosso amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawdu'u al-yawm, o nosso tema de hoje, vamos falar a man atwa'a al-ulama'i wal-umara'i fi tahrimi ma ahalla Allah aw tahlili ma harrama Allah wal-hujjiyatu lil-ulama. O nosso tema de hoje, vamos falar acerca de quem obedece os sábios e os líderes, as autoridades, naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, ou seja, em tornar haram aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu, ou tornar halal aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, e a autoridade dos sábios. Inshallah, esse será o nosso tema de hoje. Mas inshallah vamos começar com um hadith tão curto de Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa arda, onde Abbas radiyallahu anhu diz assim: yushiku an yunzila alaykum hijaratun min as-sama. aqulu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ataquluna qala Abu Bakr wa Umar. Neste hadith, Ibn Abbas radiyallahu anhu, ele está a dizer: yushiku an yunzila alaykum hijaratun min as-sama. Falta pouco enviarem para vocês pedras saindo do céu. Pedras saindo do céu. Aqulo, digo isso por quê? Porque aparece um hadith que vem qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mas vocês dizem o seguinte: ataquluna qala Abu Bakr wa Umar. Mas vocês deixam aquilo que o mensageiro de Allah disse, vocês vão diretamente nas visões das pessoas. Você vai na visão de Abu Bakr, você vai na visão de Umar radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Na verdade, esse tema, man ata'a al-ulama'i wal-umara'i fi tahrim ma ahalla Allah aw tahlil ma harrama Allah. Esse nosso tema, só vamos falar daquelas pessoas que só obedecem os sábios e não se importam se isso que os sábios estão a falar estão de acordo com o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou está de acordo com o Coran que nós estamos a seguir. É o nosso tema, inshallah, se Allah subhanahu wa ta'ala nos facilitar. Nintuna olotawana muna vakhani ne pia antunela vale wa ale aniwiwela asuweli ale akanletan kali ya haramu iye Allah subhanahu wa ta'ala okalinyawe halali, walani okalihaka halali iye Allah subhanahu wa ta'ala okalinyawe haramu. Ni autoridade a asuweli zitwene etu eriaya para ovara asuweli walani erenlia ya onlela hii.
nihima wira timol min tunahu bushara nawa wotuna wabiya subhanahu wa ta'ala vano hadisi la ونهما ابن عمر رضي الله عنه ويرا يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء فانهلا مكاني وكرو يعني مالوكو ما قطر مولا أكماكا أبينكوني إباليوفو أقول كينهما كما هو وكالك ويرا إن راك حديثي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ينكنا كنكلو في نيوو kuhima wira kala Abu Bakar wa Umar si twene oleli wira nabi ormera ni rekeso kire mashi Umar kolonte zizovo oloti we nabi yuvale mwa wosu wala wira Umar na Abu Bakar ule mtu onzu wala vani loto kati wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia antunela no pia mpaka wakati oriaho vano mwahangina akuni onalota Imam Ahmad bin Hanbali yana onhima wira عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ممكن نشنكلا كنتي انسولا الياجي حديث ويرا له همه فلاني المبالم هنا وصحيح البخاري ولاني وصحيح المسلم اتواو انزولا وصحته ان انزولا ويرا حديث لك يوتيو اكيكايلا ويذهبون إلى رؤي سفيان ما جتو أنا هي إيه كير ولا مون لو سفيان زتوني سفيان الروم وليوافا ما جتو بودو كلا كمتونكينا كوينه كل اللي وكوير نبيه هميا وتيلا الله القرآن لونتسو مشكور اللي وكمولو وبنادم كوالكيرو هني رمبان توا آية القرآن ولا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بارس ما هو بجرا أتوقوا إن شاء الله سبحانه وتعالى. Chefe, vai lá atender o telefone. Fechar e depois voltar. Está nos interromper. Sim, Ahmad bin Hanbali, kuya himawira yana onni shankela kunti enzuela elinyaje hadith. Ezuela kaziza le kuya suela wira elinyaje la ela sahihi hadith ila mazito kui kala satisfeito kiaro ela molu wana fulani hadith le kui impieria. Onhimia دي إمام أحمد بن حنبل والله سبحانه وتعالى يقول أركته الله هنا ما قرآن ويرى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم. إيش آية كنت تزيركي إيه الله سبحانه وتعالى que tenham medo aquelas pessoas que divergem. Aquelas pessoas que divergem acerca dos assuntos de Allah subhanahu wa ta'ala, que divergem das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, an tusibahum fitna ou yusibahum adabun alim. Lhes alcançarem uma tentação ou lhes alcançarem um castigo tão doloroso. Atu ala yoveke ya lala amvanyi hana acerca ya yitu za Allah subhanahu wa ta'ala iwordi zawe zi arumyawe anatamu yalo kandawe tapa tunshe yovelleke atwala anamvanyi hana na malaike kayonaka an tusibahumul fitna an tusibahum fitna warwela epalua sitwene warwela mateho au warwela mahosho malu pale akumaka Allah subhanahu wa ta'ala nan lelo aya wo onu bushendati imamu yola Ahmad bin Hanbal rahimahullahu alayhi vano oholo kuya himawira atadri mal fitna vano atu annizuwela etu enhimwa va muhina ma ayela fitina atu annizuwela onoko hatu na mashkulika wala sitweni na mapi hira molu male onviro ko haka parawira epuhiwe yelo himi awela atadri mal fitna منز ولا إني هني وفتنا مهنا ما آية ناسمياه هو ولا أني إلا ياسمياه أحمد بن حنبل جنا كهيم ويرا الفتنة تو الشرك الفتنة إنهم وذا الشركي زيتوين أهي إلا همياه الله كويه كهمياه النبي محمد صلى الله عليه وسلم سكيمو نبالي وشيخ مو كيا مترللين همياه إنه نعمل هيرا كم بنتا وسنة يسوع الشرك بالله. Você desobedeceu a ordem de Allah, porque Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Atiu Allah wa atiu ar-Rasul." Obedeça a Allah e obedeça ao seu mensageiro. Mas você deixou ambas as partes e vai desobedecer alguém que está fora do alcance. Isso é shirk billah. Você está a cometer o shirk. Quer dizer, você já desmentiu a ayat de Allah subhanahu wa ta'ala. لعله إذا رد بعض قوله
أن يقع في قلبه شيء من الزيغ. Talvez lhe atingir quando negam algumas ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, vai lhe diminuir, ou seja, vai lhe aumentar aquilo que nós chamamos de nifaq. Azayri, ele nihanakahu onafiki, onwachiri onafiki atun kamao. E é o risco de se estragar o seu próprio Islã, a sua religião dentro de si se apaga pouco a pouco. Quando você escuta a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, você vai ouvir o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o alim que está a transmitir esse hadith, você já confirmou que é um hadith sahih. Mas mesmo com isso vai pedir a opinião de alguém que nem sabe do Al-Fatiha. Você está a cometer um shirk billah. Se entrarmos no fundo do tawhid, você é um mushrik. Porque você está a desmentir a ayat de Allah subhanahu wa ta'ala enquanto muslim. Vamos em frente. وعن عبدي ابن حاتم، este é um outro sahaba, disse أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية. Ele escutou o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala recitando este aya. Qual é este aya? Allah subhanahu wa ta'ala disse no sagrado Al-Quran: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Eles levam seus líderes a seus papas, aqueles que lhes enfrentam, qualquer categoria que eles têm, como deuses fora de Allah subhanahu wa ta'ala. Deixa o que Allah subhanahu wa ta'ala disse para você seguir e vai ouvir a opinião de alguém. اتخذوا أربانهم. Aliás, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Eles levaram os seus líderes, tomaram como deuses fora de Allah subhanahu wa ta'ala. Ni injene tapielo akanam pakolelo va. Anomu yuashehu lutaka aya Allah subhanahu wa ta'ala. Anomu yuamalimu lutaka hadithi ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mash anron kwa hantunkina kuni para alele monelo. Mpaka wa mashuwerani enni tikini hanyawaka. Ahole la musiki tandikala mashuwerani. Apukeke mwahawa musikitini walani mwahawa tihini. Elotiwe hadisi ovinye mosaire elotisi sono niswele kayo wakati hula ndria hula okatini himfusionere sunna ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mashinga ko hani wa aholi li amusikitini subhanallah. Isso é uma perdição. Você está a cometer o shirk billah. Você está a desobedecer às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Allah disse no sagrado Al-Quran, quem disse? É Abdi ibn al-Hatim. Ele disse أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية. Ele ouviu yana umuiwana Nabii alayhi salatu wassalam osomaka aya ela ke hiwa loti wani aya ne ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Eles levam seus líderes e tomam como deuses fora de Allah subhanahu wa ta'ala. فقلت له إنا لسنا نعبدهم. Vano me baka mule ila kwa namna yom shutia kwira masihi baka hinno waputi. قال النبي صلى الله عليه وسلم كهما ويرا أليس تحرمون ما أحل الله فتحرمونه. ينا كنكليها كحرام اتو الله سبحانه وتعالى وكلياه حلالي نكويا ترلل كويا كليا حرام. أيحلون ما حرم الله فتحلونه. ينا كنكليها كحلالي اتو الله سبحانه وتعالى كوتينيا نكويا تكيهريا كويا كليها كحلالي. فقلت بلى. Miva yowakula kihona kiiriaka time mwapa he olaka suhabo ndila la muhini mwahola. Faqala entawa Nabii sallallahu alaihi wasallam kuhima wira fatilka ibadatuhum. Yeyo teru waputi tiwe yuo muhoni hadisi aya moleli wonsikiti enhaya yoto ya monelo wa murunkina akuni toevi ni Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala wahima wire kauli yoli panayat ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahima wire ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha molu ma wani repetiri manyali man lela kavan hikuni nimvira enhaya hutotivi owi welela maulama mashwoi tola kalawira ele elota ele enni ngoshtari muhina mo hadisi ya Nabii sallallahu alaihi wasallam walani enni ngoshtari مكتابني والله سبحانه وتعالى. الحجية للعلماء. autoridades sábios. قال الشافعي رحمه الله عليه. إمام الشافعي رحمه الله عليه
ele deu suas palavras. Suas palavras tão importantes para cada um de nós. Todo aquele que abraça o Islã ou todo aquele que é muçulmano precisa compreender ou precisa saber. Imam Shafi'i, rahimahullahu alayhi, diz o seguinte: "Idha sahha al-hadith fa huwa madhhabi." Qualquer tipo de hadith sahih é o meu madhhabi. Por mais que não goste daqueles que são meus livros. Na verdade, eu fiz livros, fiz muitas brochuras. Mas qualquer hadith que é sahih, eu estou nesse mesmo madhhabi. É o meu madhhabi. إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول أرض الحائط. E se a minha palavra estar contra com a palavra do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, então lançam essa minha palavra para a parede. Por quê? Porque este é um homem que erra. Imam Shafi'i, rahimahullahu alayhi. Palavras dos sábios, alhamdulillah. Agora, quem é esse tipo de sheikh que você confia tanto até o ponto de desmentir o Corão e o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Quem é? Estamos aqui, vamos citar mais. فقال أبو حنيفة رحمه الله عليه. Vamos ouvir o dito de Abu Hanifa رحمه الله عليه. Ele disse: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين. Se aparecer um hadith que vem قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, um hadith verídico, é a cabeça e olho. Esse mensageiro é a cabeça e olho. وإذا جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين. E se aparecer lá Umar, Uthman, aqueles sahabas da elite, companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esse hadith é cabeça e olho. E vem mais. Ele diz o quê? وإذا جاء عن التابعين. Agora, quando vir os tabi'inas disseram فهو رجال ونحن رجال. Eles são homens e nós também somos homens. O que quer dizer, eles podem errar e nós também falhamos. Ainda está a fortificar que a palavra tão correta é lá do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irmão, não estou a dizer para você desprezar os aliens, porque lá vem um hadith, Inna Allah la yakbidu ilman intizaa. Aquele hadith fortifica para nós amarmos os aliens. Mas não podemos nos apegar até o ponto de desobedecer a Allah e seguir as vontades de um álimo. Álimo tem suas vontades. Álimo falha. Álimo vê mal. Álimo estuda o errado. Álimo pode ser dito. Diz, irmão, isso aqui você não estudou em si. Ou não estudaste bem. Ou o hadith sahih é este. Álimo são pessoas como nós. Álimo esquece. Pode estudar uma coisa e esquecer. Transmitir de uma outra forma. Qala Malik. E também veio aí o Malik, rahmahullahu alayhi. Ele disse: Kullu wahidin minna يأخذ من قوله ويرد إلى صحيحه هذا القبر. Aliás, إلا صاحب هذا القبر. Ele está a dizer: qualquer um de nós leva-se e deixa essas palavras dessa mesma pessoa, exceto o dono dessa campa. Ele estava a apontar a campa do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qualquer um de nós pode se levar suas palavras ou pode se deixar, desde que não estejam em concordância daquilo que são o hadith do profeta e o Alcorão. Pode se deixar. O que nós estamos a seguir não é álimo. O que nós estamos a seguir é o Islã. E o Islã, Allah subhanahu wa ta'ala disse, é dele, é de Allah, este Islã. Não é de ninguém. Não é de um álimo, não é de um sábio. E esse Islã é de Allah. Álimo pode falhar. Álimo pode estudar e esquecer e não transmitir da mesma forma como ele estudou. Allah subhanahu wa ta'ala disse o seguinte: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وأقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله السلام الذي بان بيديه دار السلام وجعلها مأوى ومنزل أهل الإسلام والإسلام هو استسلام لله وإنقياد له وإخلاص من الشرك الظلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من لا يغفل ولا ينام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه والسلام أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte: Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytan an yudhillahum dhalalan ba'ida. Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo está nos dizer o seguinte: para nós termos essa observação, para aquelas pessoas que se dizem que creem no que foi revelado para ti, ó Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e crê naquilo também, ou seja, وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ, e crê também naquilo que foi revelado aos outros mensageiros que passaram antes de você. يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ, mas querendo que sejam julgados com os idólatras, querendo que os seus problemas sejam julgados com as pessoas que não são muçulmanos ou que não seguem a verdade. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا, enquanto eles foram ordenados em desobedecer a essas mesmas pessoas que eles confiam em resolução dos seus próprios problemas. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, e o Satanás quer lhes desviar um desvio longínquo, um desvio tão profundo. Allah subhanahu wa ta'ala yana ono himya para wawe hajia sa sitwene okoha ohabo shutiha watu wale anihimeri awira ahamini anni muamini Allah subhanahu wa ta'ala walani anna min ila kurushiliwa wa nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mawlo makina akuni anna min wisilamu okurushiliwa wa nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni anna miniya yuwabali irwaka min nabii zogovira zikina akuni sarumi yomolumon kama Allah omukaliya Allah subhanahu wa ta'ala musani mekawe ni omuiwella Allah yuriduna an yatahakamu ila at-taghut, mas antuna katokushay purupule masaya oroiha watu ahinira mpanta wa iya irikano so Uislamu na mara to arumalene wade zobe desir atun kamala para uhiwi welela wa yuridu ash-shaytanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Sito kanzu wele holo wayo wira shaytanu ntuna wa apwetesha wa irwaka dhalalan ba'ida enkala opwetea wora kamela ni wopowa mutunni katuwa ka vakhani otepasha okakatuwa vahinthikawe para ohimora vale enda opwetea tipu ila opwetea wota ivela ni wopowa وهمك الله سبحانه وتعالى مولو مكينا أكون الله سبحانه وتعالى وهما ويرا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون فانو أشون توقع علي ليلي ويرا بوكالا كهيسي سافا منو هنونا أيهما ويرا نتوهيتا نندريري هشا منو مفanya muislamu para patela nene ni muislamu nkwawe pakalinka liana sala so ki monelo akira tu ba mamali tu hii nare mbro kana muislamu wewe so ni nare kaliwa mamali tu muislamu ni muislamu nkwawe. Não confiaram em Allah e nem confiaram os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles só confiaram em uma coisa extra fora daquilo que é do seu deen. Subhanallah. É isso que Allah subhanahu wa ta'ala chama de dhalalan ba'ida. Desvio tão profundo. وقال الله سبحانه وتعالى, e Allah subhanahu wa ta'ala disse mais: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. Vocês não podem estragar essa terra depois de estar bem organizada. Não podem estragar. Não estragam essa terra depois de estar bem organizada. وَدَعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. Invocai Allah subhanahu wa ta'ala tendo medo dele e tranquilidade. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Porque na verdade a graça de Allah subhanahu wa ta'ala está perto dos benfeitores. A graça de Allah está perto dos benfeitores. Allah subhanahu wa ta'ala disse mais: Afa hukma al-jahiliya yabghun. Será que esse hukum, esse julgamento dos ignorantes é que é melhor? É que vocês procuram mesmo? Não é que vocês que são muçulmanos procuram o julgamento de Allah?
Essa é uma pergunta para refletirmos. O julgamento de Allah é que é tão melhor para todos nós que somos chamados muçulmanos. Todos nós estudamos o hukm de Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos ver um hadith aqui que diz Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. Ele está a dizer anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Na verdade, o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse: "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi." Kon kala to okala muumini monkoni wa mosadimu mosa wa hiyano ba yana biyo himaka wera monkoni wa atu yena hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi, mpaka vontade zawe itareke seye kihiyaga miyo, até que as suas vontades sejam paralelos com aquilo que eu deixei, dizendo o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O que quer dizer? Se um alimo falar, se não estar em concordância com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala e o seu mensageiro disse, esse dito está errado. E esse alimo seguiu as suas vontades. Por mais que seja alimo, seguiu as suas vontades, porque o que nós estamos a seguir é Kitabullah wa Sunnah. Coran e os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.